સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની 54 બેઠકોનું સોમનાથ સાનિધ્ય કોંગ્રેસના પ્રભારી ડોક્ટર રઘુશ્યામ સહિતના પ્રદેશ સ્થાનિક પક્ષના આગેવાનો મંથન કરવાના છે ત્યારે આ કાર્યક્રમની પૂર્વ સંધ્યાએ સોમનાથ પહોંચેલ કોંગ્રેસ પ્રભારી ડોક્ટર રઘુ શર્માએ યોજેલ પત્રકાર પરિષદમાં કોંગ્રેસ છોડી જઈ રહેલા કોંગી ધારાસભ્યોના સવાલના જવાબમાં કહેલ કે અમને ખબર છે કે કોણ કોંગ્રેસ છોડી રહ્યું છે, જે જીતી શકે તેમ નથી તેવા લોકો પક્ષ છોડી રહ્યા છે, ત્યારે આવા કચરાને લઈ ભાજપ કરશે શું તેવું સૂચક નિવેદન કરેલ હતું। किसने क्या दाव खेला है वो सारी परिस्थितियां आपके सामने हैं और धीरे धीरे सारी असलियत सामने आ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है, उनके पास पूरे मत है नहीं अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, तो ये सब नौटंकी इस देश में नई नहीं है। कर्नाटक में चुनी हुई सरकार को गिराया, खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में सरकार जो कांग्रेस की थी, चुनी हुई सरकार को गिराने का खून मुंह लग चुका है बीजेपी को। उसके बाद राजस्थान में अटेम्प्ट किया, वहाँ इनकी मुंह की खानी पड़ी, इनको कामयाबी नहीं मिली। ये कहाँ कर नहीं कर रहे हैं। ये तो बीजेपी अगर सीधे तौर पर सत्ता में नहीं आती है तो चूंकि उनके पास अपार धन संपदा है, ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए अनाप शनाप पैसा वो इकट्ठा कर रहे हैं। अभी मैं आ रहा था यहाँ, इस सोमनाथ जिले में क्या भव्य बीजेपी का दफ्तर बनाया है। एमएलए तो कांग्रेस के हैं 4, लेकिन दफ्तर शानदार बीजेपी का है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जवाब देगा कोई कि बीजेपी 8 साल में रातों रात इतनी पैसे वाली हो गई कि देश के 350 जिलों में आपने अपने पार्टी के दफ्तर खड़े कर दिए। और हम 70 साल हमने भी राज किया है, हम दफ्तर नहीं बना पाए क्योंकि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने गलत काम नहीं किया, हमने लोकतंत्र का सम्मान किया, हमने चुने हुए लोग सरकारों को सम्मान की दिया। बीजेपी सारी लोकतंत्र इसीलिए हम कह रहे खतरे में है और ये लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। સોમનાથ સાનિધ્ય હોટલમાં કોંગ્રેસના પ્રભારી ડોક્ટર રઘુશ્યામ, વિપક્ષી નેતા જગદીશ ઠાકોર, એઆઈસીસીના સેક્રેટરીઓ, પ્રદેશ અને સ્થાનિક સંગઠનના હોદ્દેદારો, ધારાસભ્યો સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની 54 વિધાનસભા બેઠકો કઈ રીતે જીતી શકાય તે માટે મંથન કરવાના છે। આ મંથન કરવા પૂર્વે સવારે તમામ કોંગીજનો સોમનાથ મહાદેવ મંદિરે બાઇક કાર રેલી મારફતે જઈ પૂજા અર્ચના કરશે। બાદમાં હોટલમાં આવી પક્ષના બેઠક દીઠ પ્રભારીઓ અને આગેવાનો આગામી ચૂંટણીમાં કઈ રીતે બેઠકો જીતી શકાય તે માટે મંથન કરી રણનીતિ ઘડશે। આ કાર્યક્રમ પૂર્વે આજે સાંજે પ્રભારી, વિપક્ષી નેતા સહિતના પક્ષના જવાબદાર સોમનાથ પહોંચ્યા છે। આ તકે યોજાયેલ પત્રકાર પરિષદમાં ચૂંટણી પૂર્વે કોંગ્રેસ છોડીને જઈ રહેલા કોંગી ધારાસભ્યોના સવાલના જવાબમાં પ્રભારી ડોક્ટર રઘુ શર્માએ જણાવેલ કે અમને ખબર જ છે કે કોણ કોંગ્રેસ પક્ષ છોડી જઈ રહ્યું છે, જે છોડી રહ્યા છે તે જીતી શકે તેમ નથી અને જેઓની જમીનની પકડ ઢીલી પડી ગઈ છે તેવા લોકો પક્ષ છોડીને જઈ રહ્યા છે। આવા કચરાને લઈ ભાજપ કરશે શું એવું સૂચક નિવેદન કર્યું હતું। આ ઉપરાંત જેને આર્થિક લાભ લેવો છે અને જે ભાજપની લાલચમાં ફસવા માંગે છે તે કોંગ્રેસ છોડી રહ્યા છે। કોંગ્રેસના સમર્પિત અને જમીની કાર્યકર્તાઓ આજે પણ પક્ષ સાથે છે। ગુજરાતમાં ભાજપની જમીન ખસી ગઈ છે અને પ્રતિષ્ઠા પૂરી થઈ ગઈ છે। હાલ ગુજરાતમાં ભાજપ માત્ર ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કરી, ખરીદ ફોકર કરી કોંગ્રેસનું મનોબળ નબળું પાડવાની રણનીતિના ભાગરૂપે આવું કરી રહી છે। हमें किसी से कोई डर नहीं लगता। हमारे यहाँ ये आ चुके हैं, मार खा के जा चुके हैं। हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। अभी राज्यसभा के चुनाव हुए राजस्थान में, ये बोल रहे थे कि हम तोड़ेंगे, और टूटा किसका? बीजेपी का टूटा। और मैंने कहा था तब भी दिन में, रिजल्ट नहीं आया था, कि हमारे 126 वोट आएंगे और बीजेपी का वोट जितना उनका है उसमें से भी घाटा होगा उनको, और वही शाम को परिणाम आया। गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। વધુમાં ડોક્ટર રઘુ શર્માએ જણાવ્યું કે આ વખતની ગુજરાતની ચૂંટણી કોંગ્રેસ માઇક્રો લેવલ સુધીની તૈયારી કરી રણનીતિ સાથે લડશે। તેના ભાગરૂપે રાજ્યમાં મધ્ય, ઉત્તર અને દક્ષિણ ઝોનની બેઠકો કરી રણનીતિ ઘડી છે। તેવી જ રીતે આવતીકાલે સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની 54 બેઠકો જીતવા મંથન કરી રણનીતિ ઘડાશે। આ વખતે ગુજરાતમાં 125 સીટ જીતવાના લક્ષ્યાંક સાથે કોંગ્રેસની સરકાર બનવાનો સંકલ્પ કર્યો છે, તેના માટે રણનીતિ ઘડાશે। कोई कांग्रेस नहीं छोड़ रहा। जिसकी जमीन खिसक गई, जिसको आर्थिक लाभ लेना है, जो बीजेपी की लालच में फंसना चाहता है, वो पार्टी छोड़ता है। कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता है और जिसकी पकड़ है, वो आज भी कांग्रेस के साथ है। अभी मैं कहना चाहता हूँ, ये राज्यसभा का चुनाव आ रहा, बीजेपी गुजरात में कर क्या रही है? जमीन तो खिसक गई, गुडविल खत्म हो गई, इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। इस महीने
ये 2 लोगों को खरीदेंगे, अगले महीने ये 2 लोगों को खरीदेंगे, ताकि कांग्रेस का टेम्पो खराब करने की रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। हमें मालूम है कौन छोड़ने वाले हैं, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि वो जीतने वाले नहीं हैं। तो उस कचरे को लेके बीजेपी करेगी क्या? वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ हम पूरी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता मालिक होगा पार्टी का, और वो मालिक चुनाव लड़ाएगा और उनका प्रतिनिधि चुनाव जीतेगा। एमएलए मालिक नहीं होगा। यही काम कर रही है कांग्रेस इस टाइम गुजरात में, कि जो आदमी चुनाव नहीं जीत रहा है, हमारे पास रिपोर्ट है, पूरे गुजरात के 182 विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट मेरे पास है। कौन जीत रहा है और कौन नहीं जीत रहा है वो हम जान रहे हैं, बीजेपी भी जान रही है। लेकिन ऐसे लोगों को अगर आप शामिल करके इवेंट मैनेजमेंट करके खुश होना चाहते हो तो आपको ये खुशी मुबारक। हमारी जीत पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें मालूम है कौन छोड़ने वाले हैं, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि वो जीतने वाले नहीं हैं। तो उस कचरे को लेके बीजेपी करेगी क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, पराग संताणी, गीर सोमनाथ।